Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam punjeno tijesto. Vrlo jednostavno, kao i uvijek kod mene, jeli? No za početak moramo prvo pripremiti tijesto da se fino aktivira, da nadođe, pa ćemo onda dalje za poslom. Ovdje sam upravo ugrijala mlijeko u koje ću dodati otprilike ovako pola ove čajne kašike šećera i jednu ovu punu čajnu kašiku kvasca. To ćemo malo da promiješamo i ostavimo da se kratko aktivira. Ne mora baš biti da naraste veliko tijesto, majok. Evo ovdje ćemo odmah ulupati jedno jaje, posoliti, obrisati. Prvo sam obrisala pa onda da posolim. Dakle, isto tako jedna puna ova čajna kašika soli i to ćemo sada sve dobro umutiti. Eto, dok smo mi sve raščistili, još samo malo promiješate ovo jaje i ovaj aktivirani kvasac koji je zagrijan dodajte u ovo i sada ćete dodati brašno, umjesiti tijesto, fino ušuškati i ostaviti da se udupla. Koliko tijesto nadolazi, rekli smo x puta, koliko je toplo u kuhinji u vašem stanu ili gdje već kuhate, toliko mu treba da nadođe. Evo ga, tijesto gotovo, zidovi koliko toliko čisti, a i ruke koliko toliko čiste. Evo vidite kako je fino, krasno. Dobro ga izradite, odvojite si vremena, tijesto voli da se s njim radi. Naravno u nekim jelima vam fino kažemo, zamijeste i ostavite, znači kratko, ali kad ovo ćemo tijesto razvijati, vidjet ćete, pa zato bolje da se onako fino razradi. Sada ćemo mi to fino ušuškati i pravo da vam kažem, odo napolje. Eto, ako hoćete da znate gdje ću. Jesam se nahodala da nisam započela što sam započela, vjerujte da ne znam da li bi uopšte započinjala. Ali kad već imamo tijesto koje evo vidite nadošlo, jednom sam ga čak i premjesla s obzirom da sam malo više vremena si uzela. Sada pripremamo fil. S obzirom da je punjeno u tijestu moramo ga nečim napuniti. Imam ovdje pileći file i ovdje imam malu konzervu gljiva, šampinjoni koje ako hoćete možete još dodatno malo usitniti ili možete staviti ovako, moram pregledati malo samo neki veći dio, eto čisto onako da nije baš preveliko u tijestu. A piletinu svakako sitno izrežite. Eto, kao da ćete praviti burek, jel? Evo recimo, sad ću ja to vama pokazati. Evo ovako. Evo meso smo isjeckali, vala, gljive ne mogu rezati, taman da je ovolika, šta me briga. Evo sam stavila malo maslaca da mi se rastopi i kad se fino rastopi i dobro zagrije, onda ćemo dodati ovu sjeckanu piletinu. Fino ćete propržiti. Ne treba to puno da fino meso pobijeli jer ovo će kasnije da se peče, vidjet ćete kako i zašto. Nemojte soliti piletinu dok se prži, samo je prepržite kako rekao da promijeni boju, ništa ne dodajte. Ukoliko posolite na početku, dobit ćete još više tečnosti koja treba da ispari i to traje dosta duže. Zato ćemo tek sada da začinimo, ali ćemo prvo dodati gljive. Malo posolite i dodajte ove začine koje sam vam pobrojala na početku. A imat ćete sve u opisu videa. Sve to fino dobro promiješajte, propržite još minutu, dvije i sklonite sa vatre. Idemo dalje za poslom. Vidite kako nam je tijesto fino nadošlo. Ovo vam ništa više ne treba. Evo ovako, na podlogu ćete prvo odvojiti, prvo da ga malo premijesimo. Malo ove balončiće samo da istjeramo. Na podlogu ćete odvajati loptice veličine otprilike narandže. Ovo bi tijesto trebalo da bude za 4 loptice. To je 400 grama brašna, pa ću ja to tako i dijeliti dok ne dobijem 4 iste. Dodavati. Vidim. Možete i vagati. Ne bi mi bio prvi put da vagam tijesto, ali mislim da je to, što bi rekli, odokativnom metodom operacija uspjela.
Eto ga. Sada ćete ove loptice ovako malo uobličiti. Evo ga. Malo brašna. Se ne zalijepi. I nek stoji. Otprilike 4-5 minuta. Idemo dalje za poslom. Već smo, pa da kažem, skoro pa pri kraju. Sada ćemo tijesto da napunimo, zato jeste punjeno tijesto. Treba nam jedna tava, ulje vam uopšte ne treba, znači nema potrebe za tim. Vrlo brzo se ispeče jer to bude tanko tijesto s gornje i donje strane, tako da jelo je fantastično, tako dobro miriše, pogotovo zbog ovog karija koji smo dodali. I ovdje, da, to sam zaboravila da napomenem, imamo nariban sir. Idemo jedno po jedno. Znači razvijte tijesto otprilike pa nekih 6 mm debljine. Nakon što smo sve razvili, sad zavisi koliko ćete komada, ako vam ne treba puno. Ova jedna lepna je sasvim dovoljna za jednu osobu, vjerujte mi, ako vam djeluje malo, koliko je ovo promjera, možda evo jedan pedalj, iako vam djeluje malo, uopšte nije kalorično je, tijesto je, piletina, gljive, sir, znači dosta je kalorično. U svakom slučaju prilagodite svojim potrebama. Evo za 4 lepine, jedan cijeli file, otprilike nekih pola kilograma mesa je u tom fileu bilo. Sada ću ovu količinu mesa i gljiva što imam, to jest ovog fila, ravnomjerno raspodijeliti, zato i jesam razvila odmah sve, tako da mi svugdje bude jednako. Odmah ću uključiti šporet da se tava lagano zagrijava, evo na 7. Sada ćete isto tako i sir podijeliti. Tijesto zamotajte i pritisnite tako da nam sir ne curi. Malo razvijte, nemojte da vam pukne, vidite kako je gore tanko. Malo razvijte. Gdje mi je brašno? Evo ga. Znači površinu na koju ćete redati ove lepine malo pobrašnite. Vid mene, ja i odozgu, haj nema veze. Evo i ova je gotova. Sad, kao i uvijek, kad radite s tijestom, uvijek se vraćate na onu prvu. Zato što ona već polako, kao i svako dizano tijesto, počinje da se aktivira. Malo ovo brašno otresite, stavljajte na ovu vruću tavu bez ulja, ne treba vam ulje. Evo na 7 od 9, pa ćete okretati svakih par minuta, otprilike se ona i peče nekih od 4 minute, znači 2 minute tamo, 2 ovamo. Ostala mi ovu sam završila, da. I evo ih, lepine su gotove. Svaku lepinu sam, da bi nam bilo svima lakše, i meni i vama, pekla 5 minuta. Za tih 5 minuta po 64 puta prevrnula. Čisto da mi ne izgori, s obzirom da je samo brašno, da nema ulja, to lako uhvati, tanka tava. Uglavnom smanjite temperaturu, ovo se super lako ispeče s obzirom da je jako tanko tijesto, jel? I tako to izgleda na kraju. Eto. Mekana je, ne smijem je još načujeti, mora samo malo da odstoji, zato sam pripremila ovu krpu i lepine gotove. Možete malo supice ako hoćete, neku možda sezonsku salatu uz ovo i to je to. Nadam se da vam se recept dopada. Ovo uvijek možete napraviti. Ako imate univerzalnog tijesta u frižideru, znači ostalo vam je od pice, od uštipaka, od nečega, nemam pojma šta ste već pravili za ručak, imate taman dovoljno, eto za vas 2-3, i malo piletine, malo gljiva, možete staviti malo graha iz konzerve, malo kukuruza, može i tunjevina u nekoj kombinaciji, zavisi što imate u kući, vjerujte. Sve to fino izmiješate, napunite sa sirom naravno, da to bude sočno, ispečete i to je to. Eto, što se mene tiče, ja sam za danas završila, znači moram odmoriti. Eto ga, ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal, ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!